Hallo by Kletskompas, dit is vandag 11 Julie 2023. Nou, as jy nog nie 'n intekenaar is van Republikein of een van sy susterskoerante nie, maak 'n plan. As jy intekenaar is, sou jy vandag natuurlik die tydskrif weergawe van die mediese fokus publikasie by jou koerante by die huis gekry het. Nou, kan jy nog onthou wie het in 2011 rugby se Wêreldbeker gewen? Indien nie, ons gaan jou bietjie later in die program in hulle rugby jol wys wie dit nou weer was. Nou, as die woord threats vir jou klink soos dreigemente op Engels, dis nie waaroor threats deesdae gaan nie. Threats soos in drade is 'n nuwe toepassing en ons speel vandag 'n nuwe segment van Reuters oor hierdie dreigende oorlog tussen die multimiljardêr natuurlik in Suid-Afrika ook gebore Elon Musk en Mark Zuckerberg van die Meta media ryk. Dis ons insetsel in vandag se program. Nou onthou ook, dit is natuurlik hierdie week tyd vir 'n bietjie rugby chat. Chat 'n bietjie rugby, chat 'n bietjie bal met Radio Raps en Nick Mallet. So onthou om jou kaartjies daarvoor te koop. Is beskikbaar by etickets.my.na. Chat a bietjie bol, chat a bietjie bol, chat a bietjie bol, chat a bietjie bol. Lekker boys en die poppe daar in Nam. Een van my favourite lande in die hele wêreld, want julle die beste mense. Ek kom vir julle kuier. Dis 'n World Cup build-up. Ek het nou nie hierdie detail hierso. 20 Julie. Okay. Chat a bietjie bol live. Alright. Dis ek Porrie, ons almal weet hy is 'n miljoen mense. Nick Mallet, die strydste shooter en seker die slimste rugby kommentator in die hele goedjies. En JP Kotse, ou JP Kotse, hy gaan vir ons so tussen 'n musiekie maak en ek het taal slaan. Boys, dit gaan fun wees. Julle weet hoe werk ons sê ding soos hy is, soos julle hom moet hoor. Soos wat ons almal dit ken. Karida. Soos wat ons almal hom ken. Daar om die braaie en die goed. Chat ons bietjie rugby in hierdie build-up tot die World Cup. Dis R300 per persoon 'n kaartjie. Dis by e-ticket, op die kaartjies op die link by e-ticket. Julle kan gaan kyk by my op die Radio Raps page op Instagram en op Facebook. Is dit daarso, dis by die Windhoek Country Club. Het ek nou alles nie gelees. Baie dankie aan die borg ook Kase Lager, die Republikein en dan King Price Namibië, want prys maak saak. Kry asseblief jou kaartjie. Ons het laas ook die issue gehad toe ek die stand-up daar gedoen het en die vorige chatballs. Dan kom almal op nommer 99.99 en dan is dit vol. En dan is almal vir my in en daar's chirpies. Asseblief. Sien julle in Nam, ons sien verskriklik uit. Afvat hy. Ja, ons wissel altyd hier af in die nuusstoel en sy lyk sommer lekker vars en fris. Tanya Bause gaan 'n bietjie oor die nuus gesels. Tanya, kom ons kyk dadelik na die leiberig op Republikeinse uitgawe vandag. Wanvoeding eis 45 kinderlewens, né? En dit is net in die Omaheke streek. Ongelooflik. Dit sluit die hele res van die land uit. En dit was uit 132 gevalle. In 'n kwessie van 6 maande sterftesyfer, met ander woorde, onder daai kinders wat opgeneem is 34%. Ja, so as kindertjies in ons land hospitaal of kliniek toe moet gaan vir wanvoeding, is die persentasie van hulle wat sterf redelik groot. Ja. Nou, Tanya, ek wil daarvan af dadelik, jy weet, gaan na jou storie op die voorblad, want dit is vir my soort van 2 teenpole. Sokkies vir 'n goeie doel. Ek gaan nou sê hoekom ek so dink. Vertel gou vir ons bietjie meer van hierdie
Cassie Soks. Cassie Soks en Andreas. Andreas is maar 19 jaar oud en hy het so 2 jaar gelede, hy kom van Walvisbaai, Koeisepmond, en hy het 2 jaar gelede besluit om sokkies te verkoop en hy noem dit die Cassie Soks want hy kom uit die Cassie, die lokasie. So daar kom die naam vandaan. En Andreas het besluit, hy weet wat dit is om arm groot te word. Hy het by Sopkompas, hy en sy suster altyd geëet. En hy het besluit om terug te gee aan die gemeenskap. En vir slegs $50 verkoop hy 'n paar Cassie Soks. En dan kry jy 'n paar sokkies en hy skenk 'n paar sokkies vir 'n kwesbare kind. En op 19-jarige ouderdom het hy nou al, hy gaan tot Augustus is sy volgende donasie, so 300 sokkies, pare sokkies uitdeel. Dit is ongelooflik. Nou ja, hy is 'n seun van Ondobbe wat toe, hy was nog klein toe hy Walvisbaai toe getrek het in Mondesa groot geword. So 'n mooi storie, maar ek wil nou teruggaan hè. En daai wanvoedingsstorie is 'n lid van die parlement wat nou baie geskok is oor hoeveel klein kindertjies sterf weens wanvoeding. En hy kan dit nie glo nie, maar as jy ou kyk na Andreas se storie, weet, dit lyk vir my hy verstaan wat in sy gemeenskap aangaan en wat die probleme is, né? Ja, Andreas en sy sussie, hy was in graad 2 toe hulle twee, sy sussie is 2 jaar jonger, by die Promised Land Sopkompas begin eet het. Hy sê hulle was daai tyd was hulle so 40 kinders. Hy sê ons is nou oor die 300 kinders daar. En hulle daar gaan eet omdat daar nie kos in die huis was. Hy is nou 19, so dit is al jare wat hy met veral Promised Land Trust nou 'n verhouding het, maar ja, hy kom uit daai as mense net bietjie gaan kyk in wat in die gemeenskap aangaan en nie uit jou kantoor uitkom, dan sal jy agterkom dat hierdie kinders wat gesterf het of wat nog steeds sterf, is nie die uitsondering nie. Dis beslis so, na baie van die stories wat Tanya skryf gaan juist daaroor om te wys hoe mense 'n verskil maak in hulle gemeenskap omdat hulle bewus is van die probleme. So ek gooi nou 'n klip in die bos en vra vir ouens wat kyk, weet jy wat die probleme in jou gemeenskap is? Nou Tanya op die En wat doen jy dan? En wat doen jy, soos sy sê? Links daarso op die voorblad, net links van Tanya se storie, ministerie open tender vir 'n renosterjag. Nou om 'n lang storie nou maar baie kort te maak, die renoster is nog nie gekies nie, maar dit gaan 'n swart renosterbul wees wat nou, jy weet, oud is en nie meer kan voortplant nie. En dan gaan hulle dit op 'n tender sit vir 'n trofeejag, natuurlik om daai geld in te kom van die geld weer na die gemeenskap toe. Maar baie mense weet van die omgewingsvriende sê ons behoort ook nie eers bejaarde renosters weet te skiet nie. Ja. Wat sê jy? Ek dink dit is ja, dit is natuurlik baie groot. Dit bring natuurlik geld in wat dan weer vir bewaring gebruik gaan word volgens die ministerie. Maar op die ander kant, as jy kyk, daai renoster gaan nie op 'n plaas of in Etosha geskiet word, hy gaan in 'n bewaringsgebied geskiet word. En ons swart renosters in bewaringsgebiede is die enigste vrylopende swart renosters in die wêreld. So, daar is net soveel. Ek verstaan, ons moet, maar kan jy weet, dis daai ding van, ons het die enigstes, maar is dit nou nodig om juis ene te skiet? Praat saam en sê wat jy dink. Kom ons blaai so vinnig ook net na bladsy 2 en 3 toe. Ons gaan nie verder lees nie, maar ja, skokkende misdaad storie op bladsy 2 en dan Justice for Dalton. Dalton is 'n hond op 'n reëlbord en die veldtog gaan oor die beskerming van honde sodat jy weet hulle nie gesteel en geslag word en geëet word op die einde nie. En dan Tanya 'n bietjie goeie nuus oor die 2 cheetahs, Nika en Zandile, wat nou darm nog daar by hulle, ek wil nou sê ou nooi kan bly daar naby Keetmans tot die appelsaak aangehoor is in die hof. Is dit nie maar nie net die dit net bietjie verleng en uitreik? Ja, groot kwessie daaroor gewees omdat mense ook baie besorgd was dat hierdie cheetahs nie sal kan aanpas indien hulle nou in een of ander park vrygelaat word nie. Dankie Tanya. Dit was die nuus vir vandag. Volgende is die spotprent.
E-ticket, your online ticket solution for events and event marketing, bringing you ease of mind and making sure that your event gets out there. For more information, contact events@nhh.com.na. Snarpend koue winde wat in dele van Namibië waai en die temperature baie laer maak as wat dit eintlik is. Kom ons loer gou na môre se weervoorspelling. Selfs daar in die noorde bly dit maar koel in die nag. Vandag op Broeiende 4 grade, Oshikati 7 grade, Otjiwarongo ook 4. En in Windhoek gaan ons so 'n maksimum van 17 grade. Môre op die Woensdag hê, dit gaan 12 Julie. Loer ons gou daar aan die kus, bly nog steeds warm. Die oostewind natuurlik wat waai Walvis Bay 28 en ook steeds koel in die suide, maar bietjie minder koud as vanoggend Rehoboth 2, Arnos 4, Ariamsvlei 6 grade met 'n maksimum van 19 grade. To another exciting episode of GOtv. Dis die weer en vertel ook vir julle waar die vis heel moontlik kan byt. This month on DStv Premium, Nora is back as life in the Big Apple continues to surprise her and her outrageous family and friends. I have an idea. You do? Two families battle for the coveted camp trophy in this hilarious family-friendly movie. That was fun. That was something. And F1 hits the tarmac as Red Bull continues their push for dominance. Absolutely epic! It's your moment to be entertained by staying connected to DStv Premium. Are you thinking what I'm thinking? Let's go get rich from that dying old I need to keep an eye on Beatrice and Dick. They're trying to take our money. What is it that Dan used to say? If you're scared of dying, don't be afraid to live. No one's born bad. Like anything, it takes practice. What's all the commotion? There's a robbery across the street. What? I am Puss in Boots. What's a Puss in Boots? He is me. Frank has built something truly special. What he's created out here, it's a different way, a better way. What are we doing? Changing the world. Nou, ons gaan tot aan die begin van Oktober natuurlik voort met le rugby jol en by die Wêreldbeker in Frankryk is DStv se kanaal Supersport natuurlik die plek waar jy al die aksie sal kan volg. Wat het in 2011 gebeur? Nieu-Seeland het daardie jaar sy tweede Wêreldbeker gewen. Hy was ook die aanbieder van daardie toernooi. Hulle het die Franse in die eindstryd geklop. Australië was in die derde plek en Wallis vierde. Kom ons kyk na van Wêreldrugby se oomblikke uit 2011. So out they come out of this wonderful arena of Eden Park in Auckland. All they've got to do is kick it out. Do they know it? Do they know it though?
Ellis is going to do it. And they're offside. They know it. They've just got to kick it out. And the All Blacks are the world champions for the second time. It takes heart and all the soul. A head stuck in the game. It takes every bone in your body, all the blood in your veins. And then more blood, and more sweat, more tears, all your hopes and your dreams. It takes conquering fears. It's late nights and weekends. 6 to 6s, 9 to 5s. It takes sacrifice and suffering every moment of our lives. It takes kick after kick, being kicked when you're down. It takes fighting for hours for inches of ground. It takes every last line out, every last second spent. It takes absolute devotion. It takes 100%. Is Meta se nuwe toep threads 'n bedreiging vir Twitter? Verlede week was twee tegnologie-reuse, Elon Musk en Mark Zuckerberg, aan mekaar se kele met 'n dreigement deur Twitter om vir die diefstal van handelsgeheime en intellektuele eiendom te dagvaar. Meta ontken die aantuigings. Meta se media-platforms sluit in Facebook, Instagram en WhatsApp. Die drie toeps word wêreldwyd deur miljarde mense gebruik. Maandag het Threads reeds 'n rekord 100 miljoen gebruikers binne 5 dae gewerf, meer as 'n kwart van Twitter se totale getal ondersteuners. This seems very timely, and I'm sure they've been working on it for quite some time, but this was perfect timing with just the latest sort of little fiasco on Twitter with Musk rate limiting users and all that stuff. So yeah, the timing was perfect, and so it's not too much of a surprise, as expected in a way, yeah. Volgens Elon Musk is mededinging goed, maar nie kroekery nie. Twitter se prokureur Alex Spiro het 'n regsbrief aan Zuckerberg gestuur. Volgens die skrywe het Meta voormalige werknemers van Twitter aangestel wat glo steeds toegang tot die platform se sogenaamde geheime het die nuuswerf Semafor aanvanklik berig. They have very intelligently recognized that they can port over, essentially shift over existing Instagram users to this new service, right? This new application. And that's quite intelligent because basically the networks we already have and those we already follow or engage with on a platform like Instagram can be quickly, brought into bear rather than having to create a so-called ecosystem of users from the start. Now it's just a sort of a town square where anyone can go and scream aloud things, and it becomes much more difficult to control misinformation and to limit, sort of the worst of human behavior, if you will. So the bullying and the threats and the
all sorts of content that I think people were hoping not to see on Twitter are making a comeback. Like he should be hiring journalists to do the content moderation and paying them a living wage. Instead he cuts content moderators out. He's not doing anything about the algorithm, which really determines what speech counts and what speech doesn't count, because it's not free speech. It's what speech is most visible, which has everything to do with what's most viral, which we know tends toward crazy content that will arouse us or outrage us. It's clear that, people have been talking about the downfall of Twitter for months. And it's been a very sustainable trend. It's been reliably sort of incremental destruction of every possible aspect of Twitter. So I do expect it to continue. But, the funny part is I don't think we've ever seen truly the destruction of a social network in real time. Twitter ervaar ook kompetisie van Mastodon en Blue Sky sedert Musk se oorname in Oktober 2022. Threads werk tans meer soos 'n mikrojoernaal en het byvoorbeeld nie 'n soekfunksie of direkte boodskappe nie. Besluite deur Musk om beheer op Twitter gebruikers af te dwing, onder andere met 'n registrasiefooi en meer onlangs 'n daaglikse leesbeperking, het talle gebruikers die harnas ingejaag. It's so early that it's hard to say what Zuckerberg's vision for Threads is. Is it just to simply take market share from Twitter in a very opportunistic time? That would be my guess, would be that they've been building this thing, and given recent events, they just decided that this is the right time to roll it out. And it could be that a lot of these features that really need to get rolled out, things like identity verification and trusted accounts and all these kind of things, I suspect these kind of things will come in the days ahead, but timing is ripe for them to grab so many of the people who are leaving Twitter in mass. It's been around long before Twitter. And so whether it's a messaging board, whether it's Usenet, it's been around for decades, this threaded model of public discourse. So yeah, I don't know. I don't know what it is that they're claiming, but I do suspect that if it is similar to many other recent actions by Twitter, it may be more of an emotional response than something that's really well thought out and planned. While he's done a lot of damage, it's not irreversible. I think that there are a lot of people who really love the Twitter platform. And if he sort of were to let some of his personal ideals go and go back to the roots of Twitter as a information dissemination platform, reverse some of these monetization schemes, because I think none of them have worked and most of them have backfired, to encourage the legitimate news organizations and the real sort of personalities to assume their authenticated accounts again and to sort of remove this pay for authenticity scam, then I think, a lot of people would really come back. And he may yet succeed in reviving Twitter. Musk might pull the plug on Twitter at some point for his own economic reasons, but he knows that it's never been an economic venture per se for him. I think it's more of an ego venture, and because he's a longtime Twitter user who gets a rush out of what he calls the public sphere. I don't know how any public sphere could be a for-profit, surveillance-oriented company that veers toward extremist content, but that's not a public sphere. None of them are. Lede van die publiek is verdeel oor wie hierdie stryd gaan wen. Facebook is obviously an app that's used by older people, so I think the fact that Facebook is coming out with something different might not be as marketable towards people my age. Like if they came out with like a TikTok variation of Twitter, I think maybe people my age would like be more geared towards using it, but I don't know if that is something that people are going to like be, jumping for joy about. Twitter fills this like niche in the social media world that like no other platform currently like really like fits that well. So I'd assume that people would end up migrating to Threads if like all the older alternatives that people keep on trying to popularize aren't going to work out, like Blue Sky and Mastodon and all things like that. Die nuus is vir Reuters saamgestel deur Eva Weininger, Ellen de Waal en Rollo Ross. Welcome to What's Cooking, where culinary passion meets expert insights. Somebody must really want to cook and want to cook good food. Immerse yourself in the bustling world of professional kitchens as top chefs create mouth-watering dishes. Join us for in-depth interviews as our host explores the experiences and expertise of our guest chefs. Don't miss out.
Tune in to What's Cooking on NTV every Friday at 2100 hours and let the culinary adventure begin. Wat dink jy, het Twitter se Elon Musk 'n rede om snif in die neus te hê oor threads? Onthou 18:30 vanaand hier op NTV spesiale episode van Rugby Joel. En wat jy daarin kan sien is hoe die finaliste in ons kompetisie vir 'n reis na Frankryk sake verlede Vrydag uitgespook het. Skakel gerus daarvoor in. Van ons kant af, môre maak ons weer so hier op Kletskompas. Totsiens.